السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش نقراو لي سيلاب. دونك هذا لا لتر ال، هذا سي ان كونسون، وهادو لي فويال A, E, I, O, U, Y. Y c'est un semi-voyelle. هذا c'est un semi-voyelle. نقدروا نحسبوا مع les voyelles. Donc la lettre L, L avec A, la, L avec A, la, répète avec moi, عاود معايا, L avec A, la, L avec E, le, L avec E, le, L avec E, le. حاول تخرج نفس الصوت اللي كنخرج انا، تتاكد انك خرجتي الصوت اللي خرجت انا. ندوز الحرف اخر. L avec I, li, L avec I, li, L avec I, li. ما كنقولوش L avec E, li. لا، L avec I, li. ركز مع هذا الصوت مزيان. L avec I, li. L avec O, lo. L avec O, lo. L avec U, lu. L avec U, lu. L avec U, lu. L avec Y, li. L avec Y, li. Donc L avec I كتقرا li, L avec Y حتى هي كتقرا li. Donc هذا li وهذا li. صافي. Donc je répète L avec A, la. L avec E, le. L avec I, li. L avec O, lo. L avec U, lu. L avec Y, li. La, le, li, lo, lu, li. La, le, li, lo, lu, li. شوفوا la lettre S, 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 S avec A, ça. S avec A, ça. S avec E, ce. S avec E, ce. S avec I, si. S avec I, si. لاحظ معايا ملي كنبغيو نقراو هاد السيلاب هذا كنقراو هاد الحرف هذا بالسكون ل، لا، لو، لي، وكنزيدو على ديك الفويال لو، لو، وهذا قلنا كنقراوها فحالو فحال اي، لي. كذلك هنا سا، س، si, so, su, si. Je répète, S avec A, S avec A, ça. S avec E, ce. S avec I, si. S avec O, so. S avec U,
su. S avec Y. سي. هذا وهذا دائما كيتنطقوا في حباطياتهم. إذا نشوفوا دابا لا لتر دي. D avec A. Da. D avec E. De. D avec I. Di. D avec I. Di. D avec O. Do. D avec O. Do. D avec U. Du. D avec U. Du. D avec Y. Di. D avec Y. Di. Je répète. Da. De. Di. Do. Du. Di. Ça. Ce. Si. So. Su. Si. La. Le. Li. Lo. Lu. لي. إذا فاش نبغي نقرا شي سيلاب نقرا هاد الحرف الأولاني بالسكون ومن بعد ننطق هاد الفايل لا ل لا لا سا دا. دونك لا لو لي لو لو لي. دايما بقى تعاود مورايا باش تقدر تنطق بسرعة وتنطق بالطريقة الصحيحة. ça, ce, si, so, su, si, da, de, ce, le, di, do, du, di. مزيان. دونك هنايا غادي نحاول لي سيلاب نقرا لي سيلاب. L avec E. Le. D avec A. Da. S avec I. Si. S avec I. Si. D avec Y. قلنا كتقرا بحال I. Di. L avec A. La. S avec A. Ça. L avec Y. Li. D avec U. Du. S avec E. Ce. D avec O. Do. L avec O. Lo. L avec U. Lu. S avec O. So. D avec E. De. D avec U. Du. إذن نعاود le, da, si, di, la, sa, li, du, ce, do, lo, lu, so, de, du. دونك حاول توقف الفيديو تعاودو. ندوزو شي سيلاب اخرين. دونك عندنا هنا لا لتر بي، لا لتر ام، لا لتر بي، لا لتر ار، لا لتر اف، لا لتر جي، لا لتر جي ماشي جي وانما جي. دونك حاول توقف الفيديو حتى هنا وتحاول تقراهم بلا ما نساعدك انا. يلا
بعد ما حاولتي تقرا نتا دابا نشوفو نحاول نقرا معاك. لا لتر بي، بي افيك ا، با با. يلا بي افيك او شنو نقراوها مزيان، بو بو. بي افيك اي نقراوها تري بيان، بي بي. بي افيك او تري بيان، برافو، بو بو. B avec U, bu. B avec Y, bi. N'oublie pas أن هاد السيلاب هذا كيتقرا فحالو فحال هذا bi. إذا جو ريبيت la lettre B, ba, be, bi, bo, bu, bi. شوفوا la lettre M. M avec A, ma, ma. M avec E, me, me. M avec I, mi, mi. M avec O, ماشي مي، voilà, mi, mi, ماشي مي, mi. M avec O, mo, mo. M avec U, mu, mu. M avec Y, mi, mi. La lettre P. P avec A, pa. P avec E, peu. P avec I, pi. P avec O, po. P avec U, pu. P avec Y, pi. P, pa, peu, pi, po, pu, pi. Donc on va voir la lettre F. La lettre R. R avec A, ra. R avec E, re. R avec I, ri. R avec I, ri. R avec O, ro. R avec O, ro. R avec U, ru. R avec U, ru. R avec Y, ri. R avec Y, ri. La lettre R, ra, re, ri, ro, ru, ri. On a la lettre F. Répète. La lettre F. La lettre F. F avec A, fa. F avec E, feu. F avec I, fi. F avec I, fi. F avec O, fo. F avec O, fo. F avec U, fu. F avec U, fu. F avec Y, fi. إذا نقرا معايا F, fa, feu. عاود feu, feu. زيد un autre fois feu. Fille, fille, fille. Faux, faux. Fut, fut, fut. Fi, fi. كتنطق بحال وبحال هذا. إذا la lettre J, la lettre J, ja, je, J, jo, ju, J. دونك حاول تعاود الفيديو أكثر من مرة، على الأقل 2 ولا 3 المرات باش تستطيع أنك تتمكن من النطق السليم. وإلى حصة مقبلة.